بے مثل دا نور ڈٹھا مثل اندر رنگاں وچ بے رنگ سمایائی الانسان سری خدا پید ہے جی جڑا پیس وٹا کے آیائی بے مثل دا نور ڈٹھا مثل اندر رنگاں وچ بے رنگ سمایائی وہ بے نام و نشان بے مثل و بے صورت جب لا تعین سے تعین میں نزول کرتا ہے تو یہ تعین اول احدیت سے وحدت میں نور محمدی کی صورت میں ظہور کرتا ہے اسی نور سے جملہ موجودات کی تخلیق ہوتی ہے تو اے دوست تم جان لو کہ ان صورتوں رنگوں ناموں اور مثالوں کے پردے میں وہی بے رنگ بے نام و نشان بے مثل و بے صورت چھپا بیٹھا ہے الانسان سریوں دا بید ہے جی جیڑا بھیس وٹا کے آیائی اب تعالیٰ فرماتا ہے الانسان سری و انا سرہ کہ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ بے شک اللہ نے آدمی کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے تو جب انسان کو خدا نے اپنا راز کہہ دیا تو اسے چاہیے کہ یہ اس بات پر غور کرے کہ اس صورت انسانی کے پردے میں کون چھپا بیٹھا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا سنو یار ماہیت تو اکھ نہیں ہوا ما اکم فرمایائی اے دوست سنو کہ ذات حق تم سے ہرگز ہرگز جدا نہیں اسی لیے تو اس نے فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو بس یہ دوئی کا وہم اپنے دل سے نکال دے تو دیس لاہوت دا پاک پنچھی ڈیرا وچ ناسوت دے لایائی اے پرندہ روح تیرا اصل دیس تو عالم لاہوت ہے تو نے تو محض عارضی طور پر اس ناسوتی جسم میں قیام کیا ہے بحیثیت روح تیری نسبت اس پاک روح اعظم سے ہے کہ جس کی بابت حق تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں نے اس میں اپنی روح میں سے روح پھونکی تو یہ کثافت و پلیدی تو تیرے نفس کی طرف سے ہے وگرنہ تو اپنی اصل کے اعتبار سے پاک روح باسی دیس قدیم دا تو ازلی ایتھے آن حادث اخوایائی اس عالم حادثات و ممکنات میں یہ جو تیرا وجود بطور حادث نمودار ہوا ہے یہ تیرا ذاتی نہیں بلکہ یہ کلی طور پر وجود حق سے مستعار ہے بس تیری حقیقت خود حق ہے اور حق قدیم ہے مٹی اگ ہوا پانی چار عنصر پنجواں وچ تو نور مڑایائی یہ وجود کی عمارت جو بظاہر چار عناصر نار و باد و آب و خاک پر کھڑی ہے ان چاروں کے باطن میں پانچواں نور سمایا ہوا ہے اس نور کی داخلی صورتوں سے وجود کی خارجی صورتیں خلق ہوتی ہیں تو ہے آپ نوری تیری ذات نوری خاکی بن کے خاک صدایائی اے اس خاکی جسم میں مقیم جوہر نوری اس عالم اجسام کی سیر کرنے کے لیے تیری نوری صورت نے ہو بہو اپنے جیسا خاکی لباس اپنے اوپر اوڑھ لیا بس جس کی نظر اس خاک سے اوپر نہ اٹھ سکی اس نے اسے محض خاک تصور کیا جبکہ نور کی آنکھوں سے دیکھنے والے اس نوری حقیقت کو خوب پہچانتے ہیں خاک کے پتلے میں حیات و علم و قدرت ارادہ و سماعت بصارت و کلام اور واہمہ جیسے تمام تر کمالات اسی نور سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ نور ہی مادے پر حاکم ہے اے ہوئی لم یلد ولم یولد جمدا کس نو نہ کس جائی یہ نور
वहदत उसी आहद का नूर है जिसने न किसी को जना न वो किसी से जना गया। लम यलिद वलम यूलद विलादत की नफी है, और विलादत में एक वजूद दूसरे वजूद को अपने वजूद से जुदा करता है, जबकि वजूद मुतलक ने न अपने वजूद से किसी दूसरे वजूद को जुदा किया और न ही खुद किसी दूसरे वजूद से जुदा हुआ। बस तमाम मौजूदात इसी एक वजूद मुतलक के मज़ाहिर हैं। ये समुंदर से ज़ाहिर होने वाली लहरें और कतरे इस समुंदर का गैर नहीं, ये इसी से ज़ाहिर हुए और इसी में वापस लौट जाएंगे। हुजूर दा ज़हूर सारा जिन कुल जहान बनाया ही। हमारी हकीकत की हकीकत हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अना मिन नूरिल्लाह वल खल्क़ कुल्लुहुम मिन नूरी। मैं अल्लाह के नूर में से हूँ और सारी की सारी मखलूक मेरे नूर में से है। बस आलम कसरत में तमाम मौजूदात इसी नूर वहदत के नज़ूली मरातब हैं। ये हुई नूर जेदा नहीं हो कोई साया, एदा कुल जहान उत्ते साया ही। ऐ दोस्त, इस आलम अजसाम में मौजूदात पर नूर का साया नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए है कि ये अजसाम अज खुद नूर का साया है। आलम अम्र की लतीफ़ सूरतों के नक्शे पर आलम खल्क में मादी सूरतों की तख्लीक होती है। जीवे नूर वाला सोना पीर कामिल, जिथों नूर तौसीफ ने पाया। ऐ तौसीफ, तू हमेशा उस मुर्शद कामिल का एहसान मंद रहे जिसने अपनी निगाह से तुझे वो नूर अता किया जो दिलों को बिनाई बख्शता है और अक्लों को हैरान करता है, जिसके बाद जुबानें कलामे गैर से गूंगी और बयाने ऐन में तवील हो जाती हैं।